Yay, mo sit na mi. Excuse dia, Willow. Isa din, Willow. Mo sit na mi. Ayaw, Willow. Ay. Willow, no. Yay! Very good. Big naman, baby. Willow, Pahuso, no. Willow. Be, Ay! color, be. Sige. Sit na ka? Practice na tag-sit. Ha? Kasi ang tiil. Yay! Very good! Practice na mag-sit. Ivy, sit down na ka? Saan naman tayo mga usang akuan? Strap eh. Ha? Shucks eh. Wala na kayo strap. Ikaw. Ako nang gitrapo na pilang strap. Secure yan. Mana yung portable nga chair. Yay! 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 Hala. Hindi siya makuha. Sa may magkita na din, habi. Be, look at me. Baby. Baby. No. Baby. Ay, sit na ka? Ay. Ay, yung food there, B. Come up. Ah. Asa yung order? Asa yung order, B? Uy! Asa yung order? Hello?